أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اجعل أعمالنا صالحة لوجهك الكريم خالصة ولا تجعل للشيطان نصيبا منها يا كريم يا رحمن اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب مثلهن من الأرض ورب العرش الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا تنتو وبا بركاته سبحانه وتعالى ككسر نمانينا في كجدي كجايا كتكوتو يوانا كدام فين باكا على كلام محمد صلى الله عليه وآله وسلم نالفون لا صحيرما ينما برافو ينما meilleur le meilleur de l'univers الهدية المهداة إلى الخلق أجمع لكراي كادوي على يمينتي l'univers بما صلى الله عليه وآله وسلم أبلا ديلي على كان نفاني على كراي على كان نفانا بركانا أحيري alaga kishin neman jidaya na furu musanyimu muminu bawu anaga sahaba kologelam sahaba bawu munu ye cesiri ke uma kuntagala surunge ademeli la dina barala kofa ambala deli alaga an yere kanda kabla siratige kan a jena mauma matemelu la alakira n'a ka sahaba wala sallallahu alaihi wasallam ani ma ɲuman tɛmɛlen bɛɛ lajɛlen ala jɛn'u ma k'u to sira mun kan n'o ye la ilaha illallah ala k'an sabati o kan ala k'an balo ni nimaniya ye ala k'an fatu ni tawhidu ye ala k'an ɲuman bɔ an tile la ala k'an kisi sitana tɔɔrɔ ma ala k'an kisi an niw tɔɔrɔ ma an ka jamana ala ka kolo suma ala ka fitinaw ban ala ka tɔɔrɔ wuli ala ka hɛrɛ jigi jamana kɔnɔ ala k'an kisi ala ka jamana ani jamanadenw kisi ka bɔ o ɲinibaga jugu bɛɛ tɔɔrɔ ma ka bɔ janfanci bɛɛ tɔɔrɔ ma ala ka hɛrɛ jigi an ka jamana kɔnɔ ala ka tɔɔrɔ wuli ala k'an bɛɛ laban ye o kɔfɛ an tun y'a fɔ ko kalo in ni ala sɔnna ma an bɛna na kuma ameriti kan ani nafa kan ani ala ye koba mun k'a kɔnɔ ani kalo in yɛrɛ ye kalo jumɛn ye tout simplement kalo in ye fɛn ala ye min bonya les 4 mois sacrés kalo in b'a la ashhurul hurum al ashhurul hurum kalo mun ni ala y'a bonya ka kala sɔmɛ a la ka tanga kɛrɛnkɛrɛnlen d'a kan ka karama kɛrɛnkɛrɛnlen d'a kan kalo tɔw cɛla ni kalo in bɛ u la kalo naani don kelen b'a a damana n'o ye nin ye arajaba saba bɛ ɲɔgɔn nɔfɛ saba tugulen don ɲɔgɔn na successivement ni dɔ sala dɔ bɛ jɔ ni dɔ sala dɔ bɛ jɔ nka kelen mun y'a naaninan ye n'o b'a damana o ye nin de ye nin kelen de b'a damana kalo naani ninnu na saba tɔ bɛ o ɲɔgɔn nɔfɛ o tuma nin ye arajaba ye nin ka sɔrɔ sunkalo de la ka da kan kalo kelen de b'a ni sunkalo cɛ inshallah ala ka an balo ka se sunkalo ma ka hɛrɛw kan an ka hɛrɛw ye kan an kunnaja kɔnɔ k'an si tɛmɛ a kan o tuma saba min bɛ ɲɔgɔn gɛrɛfɛ olu bɛ fo sanyɛlɛma kalo ka da ka sanyɛlɛma kalo yɛrɛ olu sabanan ye n'o bɛ daminɛ furancɛ kalo c'est-à-dire furancɛ kalo kɔrɔ seli fila furancɛ kalo selincini ani seliba olu ni ɲɔgɔn cɛ kalo min bɛ jɔ n'a bɛ fɔ a ma ko zulkaada donc o ye kelen ye o ye mois sacré kelen ye maintenant min bɛ da o fana kan min bɛ da o kan directement o ye jumɛn ye zulhijja n'o ye seliba kalo yɛrɛ ye ani seliba kalo fana mana sa mun fana bɛ da o kan direct
n'o ye jɔn minɛ ye muharram o tuma nin ye kalo lahɔrɔma kalo 3 tugutugulen ɲɔgɔn na Allahu akbar donc nin b'a yira n'i balola ka se nin période ma nin moment ma ala ɲini donc o kɔrɔ i bɛna kalo 3 de kɛ i bɛ lahɔrɔma kalo kɔnɔ dɔrɔn baraji ɲini kalo lahara ɲini kalo jurumu yafa kalo tubi kalo mizani giriya kalo ni bara ɲuman ani jurumu péchéw annulé kalo o tuma naani na o de ye nin ye n'o ye Rajaba ye o tuma nin b'a yira ko ala kɔni bɛ fɛn bonya min y'a jɛ ala k'an bonya n'o tɛ kalo n'i ma fɛn tɛ donc da man fɛn tɛ k'a fɔ k'a bɛ kuma walima hakili b'a la mais ala ka danfɛn don ala y'a bonya puis ça te suffit kana ko k'i b'o ɲɛɲini ko mun ala y'a bonya dɛ non n'ala ye min bonya dɔrɔn n'a ko a y'a bonya ala b'a yɛrɛ sago la subhanahu wa ta'ala yarabi ala k'an bonya wala a ɲini ala k'i bonya yarabi ala k'an bɛɛ bonya mais mun ala ye karisa bonya wala mun a ye hɛrɛ kɛ nin ye walima a ye nin kɛ c'est pas ton problème donc ala ka bonya a y'a don dantanfɛn na i n'a fɔ an bɛ kalo mun na a y'a bila tan na a y'a bila jour la a ye don dɔw fana bonya i n'a fɔ jumadon le vendredi ala ye juma bonya ko maa si ma tɛmɛ manton tɛmɛn'o la f'u ka a ɲini ko ala ka juma di olu ma nka ala y'a di ala kɛra n'a manton de ma sallallahu alaihi wa sallam donc ala ye juma bonya juma o juma ala ye bonya dɔ k'a kɔnɔ n'o y'a sɔrɔ kelen don k'i tigɛ jan k'i ɲɛsin ala ma k'ala wele n'o sanga sera juma kɔnɔ juma don kɔnɔ a kɔni bɛ juma journée kɔnɔ yanni tile ka bin k'a ta tile bɔ la ka se tile bi ma donc juma o juma ala ye sanga dɔ bila juma kɔnɔ n'o ye jɔn cɛ o jɔn cɛ jɔnmuso o jɔnmuso funankɛ o funankɛ o ye maa o maa sɔrɔ i bɛ k'i yɛrɛ intéressé k'i ɲɛsin ala ma n'i dusukun ye k'ala wele o mana kɛ hamu hami ye ko ala b'a ɲɛnabɔ yarabi ala k'an hamu wuli o bɛ juma de la o de la silamɛ ka kan ka nisɔndiya ni juma ye ni lamisa tile binna dɔrɔn i n'a fɔ alhamdulilah an bɛ lahalaya mun na sisan ni lamisa don sera nin niveau ma k'a fɔ bi tun ye lamisa ye an ye fitiri seli i ka kan ka nisɔndiya ka fari foni ka espoir ba sɔrɔ k'a dɔn k'a fɔ ko hɛrɛ ba dɔ événement ba dɔ tun bɛ monde islamique kan ka d'a kan juma su ani juma tile o ye lahɔrɔma wagati o ye barika wagati o ye hɛrɛ wagati o tuma a ye bonya in fana don lieu la yɔrɔ la i n'a fɔ a y'a don mois la cogo min na n'o ye an bɛ min ka lahaliya la Rajaba a n'a tɔɲɔgɔn 3 ninnu a y'a don don fana na n'o ye juma ye a y'a don don wɛrɛw fana na i n'a fɔ Ashura i n'a fɔ Arafa Allahu akbar a y'a don su la bayo i n'a fɔ jumɛn Laylatul Qadr très bien inna anzalnahu fi laylatil qadr wama adraka ma laylatul qadr laylatul qadr khayrun min alfi shahr su kelen n'i bɛnna ma n'ala yafali ma kɔnɔ n'a y'i ka dugawu jaabi a kɔnɔ n'a y'i filɛ ni hinɛ filɛ a kɔnɔ a ka fisa ni kalo 1000 ala bato n'a sufɛ seli n'a sarakati bɔ n'a su ye barika ala ka barika don a na n'ala ye barika don kolonnaw ko ten kuma dɔnnaw ko ten n'ala ye barika don fɛn ɲini na a bɛ kɛ fɛn ba ye barika a y'a don hadamadenw fana na olu la meilleur ye prophète ye les prophètes ne man kisi b'u ye ciden 313 nabi ɲuman 124 o ciden 313 in na olu de ye l'humanité ka meilleur ye olu de ɲɔgɔn tɛ yen hadamadenw na ka d'a kan olu ye ala ka maa kɛrɛnkɛrɛnlenw ye maa sugantigiw ye k'u ci ni ala ka cikan ye ka na fɔ danfɛnw ye maintenant olu fana na a tilala ka barika 5 trier ka bɔ olu fana maa 5 ni danfɛn barikamanba ninnu ciden jamakulu ninnu a tilala ka barikamanba 5 fana kɛ olu fana ka meilleur ye k'o fana trier tugun ka bɔ olu la
cidenw bɛɛ la belebeleba 5 o de ka fisa ni tɔ bɛɛ ye o belebeleba 5 jɔn bɛ kelen fɔ an ye o la toi tu n'es pas un bon élève ayi kuma tɛ Ibrahim ni mɔgɔ wɛrɛ kama ne man kisi b'o bɛɛ ye mais kuma bɛ jaabili cogoya de kan ala k'an sababa bɛ misi mara de sɛ misi sora ni classe kɔnɔna lo hali ni 10 la a ye manière min kɛ ka réponse kɛ dɔɔni kɔni bɛ tigɛ ok mais an b'a fo ka da kan laɲini ye réponse ye a ye kelen sɔrɔ a ko nabila Ibrahim alayhi salam ok ni 5 in na hali n'a sɔrɔ an tɛ k'a di en ordre 5 in na an ko ka kelen fɔ donc jaabi bɛ di question cogoya fɛ o tuma nabila Ibrahima ni 5 in na ala ye 5 min fisaya ni 313 ye nabila Ibrahima b'a la alayhi salam siga t'a la jɔn wɛrɛ bɛ dɔ wɛrɛ fɔ an ye an kana kɛ fatɔkɛ ka kalo ko ye dɔ wɛrɛ ka wuli k'a fɔ tugun ko nabila Ibrahima o tuma Ibrahima ye joli ni min fɔla segin tɛ ko kan dɛ o kɔfɛ an bɛ kuma da di balima tɔw fana ma mɔgɔ kelen kana bɛɛ fana fɔ voilà yali koyi bɛ fɛ ka baro tiɲɛ parce que an ka kan ka taa dɔɔni donc n'i panna ka taa daminɛ plafond yɛrɛ la ok mais a bɛ ɲa inshallah ala k'an ni sababa bɛn ala kɛra Muhammad sallallahu alaihi wa sallam 5 in hali n'a sɔrɔ ale ye bɛɛ la chef ye nka a bɛ 5 in cɛla donc donc 2 fɔla a tɔ ye 3 ye jɔn bɛ dɔ wɛrɛ fɔ an ye Musa alayhi salam kalimullah o ye 3nan ye min y'a pɛrɛ min ka jagɛlɛya sera fo ka taa saya mɛlɛkɛ bɔ a tulo kɔrɔ ala ye adamaden lajɛ dɛ i ye nin mɛn nabila Musa de ka cɛfarinya sera fo k'a wuli saya mɛlɛkɛ tulo kɔrɔ ala ka limaniya d'a ma Musa Isa o ye 4nan ye a tɔ ye 1 Nuhu alayhi salam donc ni maa 5 ala ye ninnu fana choisi tugun ka bɔ meilleur ninnu cɛla ka ninnu kɛ meilleur des meilleurs Allahu akbar ni 5 fana na tugun ala sɔrɔ ka 1 ta k'o bila bɛɛ sanfɛ sa k'o kɛ plafond ye les meilleurs de l'univers les meilleurs de l'humanité les meilleurs de la création sallallahu alayhi wa sallam dani bɛɛ danfɛnw bɛɛ diɲɛ bɛɛ fɛn fɛn ni ala y'a dan ala ye min fisaya n'a bɛɛ ye o ye ala kɛra Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ala ka a kanu don an dusukun na ala kana haramu don an n'a cɛ ala ka an fara a tugubaga ɲumanw n'a kanubagaw kan diɲɛ na ala ka an n'a fara ɲɔgɔn kan lahara o ala kɛra sallallahu alaihi wa sallam o tuma ala y'o fana fisaya ni danfɛn bɛɛ ye dɔnnibaga dɔ ko dɔw bɛ question poser ko mais ko ala kɛra ko a ka fisa n'adamadenw de ye wa ko tari ko hali mɛlɛkɛw ouais ni tɛ min dɔn i bɛ ɲininkali kɛ mais en réalité dɔnnibaga recherche mun ye recherche approfondie olu bɔla ni résultat min ye ala kɛra ka fisa hali ni mɛlɛkɛw ye sallallahu alaihi wa sallam siga si t'a la a preuve bɛ yen wa a preuve bɛɛ bɛ kuranɛ de kɔnɔ dɛ a ka fisa hali mɛlɛkɛw ye ka da kan ale yɛrɛ bɔla min na ni ala tilala k'a fisaya n'olu bɛɛ ye n'o ye nabila n'an bɛɛ bɔla min yɛrɛ n'o ye adama ye mɛlɛkɛw ma bila k'u ka sujudu kɛ adama ye e bila la k'i ka sujudu kɛ fɛn min ye e bɛ se ka fisaya o ye cogo di c'est pas possible kelen a filanan n'ala sɔnna a ma an bɛ kalo min kan ka bonya ni événement fɔ ala ka barika don an si la ala k'an laban ye ni ala ye a kɛra nin sigida ye o n'ala ye si kalifa ka se sigida wɛrɛ ma an bɛna ye ko minnu kɛla n'o ye sanayɛlɛ ye o bɛna se niveau dɔ la Jibirila bɛ bloqué mais ala kɛra a bɛ tɛmɛ sallallahu alaihi wa sallam jɔn ka fisa o la ala kɛra ka fisaya kɔni ala de y'o k'a ye ka fisa sans exception ka fisa danfɛn bɛɛ ye sallallahu alaihi wa sallam donc ala ye bonya don ala ye bonya dɔw danfɛn dɔw bonya yarabi ala k'an bonya a ye bonya in fana don jumɛn na yɔrɔ les lieux o dɔ ye comme Makan
arakan kili alkaba kono o be arakan julma anga misri nuni mayambugo misri ni ameriki misri ni chine misri ani indu jamana misri arakan bakeme hasbunallahu wa ni'mal wakil ni barka dane de ambe seli kilinge ambe fitri kilin seli doko saba salam kilin ambe seli fana kilin seli doko nani salam kilin ambe fajiri kilin seli doko fla salam kilin ambe lazara kilin seli doko nani salam kilin nga nolu ye lazara seli nu ye salam bla parce que pratiquement r saba ɲɔgɔn de b'a nu cɛ donc n'u ye lazara seli n'u ye salam bla ni an nana an ka lazara démarrer pour que an ka olu ka lazara valeur sɔrɔ fo an ka lazara 100 le seli inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ni barka ye ala yɛrɛ de b'o san talon kɛ wallahi c'est ça lazara 100 a calculer kɛ lazara 100 o ye san caman ye dɛ bon ni ye ala ka ko di ala de y'a kanu n'a ye k'a d'a ma o la i bɛ min ɲini sisan kana fɔ mun na ala ye yen fisaya ni yan ye mais i b'a ɲini de i ka dɔ sɔrɔ o yɔrɔ fisamatiya la donc o kɔrɔ ye di i b'a ladeli ala ka umra ni heji nɔgɔya ye yarabi ala ka umra ni heji nɔgɔya ye o la n'o nɔgɔyala ani ziyara o tuma n'i selila ye baraji min fɔla i b'a sɔrɔ ka d'a kan a diyara e ye o a kɛla ka ban allahu akbar wa kana amran maqdiyan n'ala ye min kɛ o kɛra ka ban munna seli kɔfɛ an bɛ astaghfirullah allahumma anta salam minka salam fɛn dɔ bɛ yen o ɲini an k'o fɔ allahumma la mani alima a'tayta ala balibaga tɛ yen e ye fɛn min kanu ni maa min ye e ye fɛn min dégager ko karisa t'a lo maa tɛ se k'a bali tugun diɲɛ bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan n'i ye maa min kanu ni fɛn ye maa si tɛ se k'a bali n'aw jɔla ɲɛ a b'a détruire la mani alima a'tayta wala mu'ti alima mana'ata ala o kelen do dɛ n'i ye maa min jɛn fɛn min na foyi tɛ se k'o d'o tigi ma n'ala ye jɛn fɛn o fɛn na hali ne yɛrɛ de y'a san i t'a dun parce que ala m'a latigɛ k'i k'a dun prenons un exemple ala k'an ni sababa bɛn e ko sisan n ye karamɔgɔkɛ sɔrɔ alhamdulillah a bɛ tamarudun na j'ai l'impression que a tun bɛ sun na ala ka an n'a jurumu yafa a k'a fɔ sisan jatigimuso ye cɛ n bɛ sun na taa fɛn na n tɛ bacili ninnu ka jɛgɛ maralen ninnu fɛ dɛ taa fɛn na source voilà ayiwa o y'an ka cɛkɔrɔba ye an t'o fɔ taa yirimajɔ fɛn jɛgɛ kɛnɛ commissariat da la 13e o bɛ yɔrɔ jumɛn voilà donc a vrai bɛ sɔrɔ yen i ka taa 2000 san an b'o kɛ sunakare bi yɛrɛ a content a yɛrɛ de y'a di dɛ mais n'ala m'a latigɛ a t'a dun a bɛ labɛn ka a préparer ka ko bɛɛ kɛ dumuni labɛnnen dɔrɔn ci dɔ bɛ na walima a bɛ bloquer yɔrɔ dɔ la o bɛna laban a c'est-à-dire ala m'a latigɛ min kɛ k'a k'a dun ale de ye bolo bɔ denbaya b'a dun hali a teri bɛna fɔ a kɔ o b'a dun tɛmɛsenna wɛrɛ b'a dun walahi n'ala m'a latigɛ a t'a dun k'a sɔrɔ ale de y'a san wala mu'ti alima mana'ata e tɛ fɛn ala ye fɛn min bali adamaden ma maa tɛ se k'o las'a ma yala o y'a misali dan ye o donc an bɛ nin fɔ dugawu la o la n'a fɔra ko ala ye barika don nin fɛn in na ala ye mɔgɔ min bonya yarabi ala k'an bonya walima ala ye don min bonya i n'a fɔ jumadonya ani arafa ninnu wala ala ye dugukolo yɔrɔ min bonya i n'a fɔ Maka ni Madina ni Baitul Maqdis ni i ka kegu e bɛ profiter le ko ala k'a to e ka dɔ sɔrɔ o bonya la mais e tɛ ɲininkali kɛ walima k'a yɔrɔ juguya non ka d'a kan ala y'a kɛ ka ban la mani alima a'tayta e ye min kanu ni fɛn min ye k'o d'o ma foyi tɛ se k'o bali wala mu'ti alima mana'ata e min fana bali min na maa tɛ se k'o d'o tigi ma wala yanfa azal jaddi minkal jadd bonya tɛ maa tɛ kɛ maa ba ye maa tɛ bonya sɔrɔ bonyatigi tɛ nafa kɛ ni bonya ye bonya bɛ bɔ ala de yɔrɔ yarabi ala k'an bonya n'i ye nin yɔrɔ faamu vraiment ɲɔgɔn juguya ni ɲɔgɔn hasiriya ni ka degun ni ɲɔgɔn ka hɛrɛ ye n'i ye nin faamu k'a fɔ ni ala ye min latigɛ n'i ye maa o maa ye lahalaya min na hɛrɛ la ala de y'a k'a ye n'i y'o dɔn kana maa si juguya cɛ min delila n bɛna cɛ min delila ka arijinɛ sɔrɔ ni ala kɛra y'a attesté sallallahu alaihi wa sallam
ka attestation signé ka dama Allahu akbar o tama ke lahara de aka qualité in jago ju ala kra melege na fa ala kra ko kabako fa fola nye sa ko cɛ dɔ bɛna bɔ kɛnɛma a yɛrɛ ka don misiri kɔnɔ ko arijinɛ den an balimaw ne hakili la an bɛ fɛn o fɛn na an bɛ bɔkabin fɛn o fɛn na an bɛ wajuli fɛn o fɛn na an bɛ misiri taga fɛn o fɛn na an bɛ zikuru fɛn o fɛn na an bɛ ala ko fɛn o fɛn na an bɛ arijinɛ le ɲini na dɛ ala ka arijinɛ nɔgɔya an bɛɛ ye ɔ ni min ta confirmé na ka sɔrɔ i ma se yen yɔrɔ o ye kunnaja dan ye donc nin fɔla karamɔgɔkɛ in ye mais kuma surunya na a ka qualité kɛra mun ye ko hasiriya t'a dusukun na a ka silamɛya kɔfɛ a ka nimaniya kɔfɛ a ka misirilataga kɔfɛ min ye a ka arijinɛdenya confirmer ka sɔrɔ a ma sa fɔlɔ a dusukun bɛ pire i b'a fɔ ko nɔnɔ kɛnɛ maa si juguya t'a kɔnɔ maa si hasiriya t'a kɔnɔ a tɛ cɛ hasiriya a tɛ muso hasiriya a tɛ dɔnnibaga hasiriya a tɛ kunfin a tɛ commerçant hasiriya a tɛ maa si hasiriya diɲɛ kɔnɔ ale ko de ko ala k'ale t'a d'a ma maa tɛ maa hasiriya kɛlɛ sababu ye ala y'a ka arijinɛdenya sabati alakira nɛn kan sallallahu alaihi wasallam ala ka nimaniya d'a ma oyi jɔ ba kɛmɛ ala ka barika don an la a y'a mɛn alhamdulillah an balimakɛ ko an ye misali mun fɔ alakira ko sallallahu alaihi wasallam salatun fi masjidil haram ta'adil 100,000 salatin fi ma siwa ko ka seli alkaba kɔnɔ a bɛ bɛn a seli ɲɔgɔnna 100,000 yɔrɔ min tɛ alkaba ye an balima an ye lazara ta k'o kɛ exemple parce que n'i ye fɛn fɛn ta a bɛ bɛn o ma o n'i ye araka kelen ta yen pour que i k'o araka kelen ɲɔgɔn sɔrɔ f'i ka araka 100,000 kɛ n'i ye lazara kelen ta o kelen don c'est à dire i mana ta cogo cogo n'i ye seli wagati 5 ta o tɛ tile kelen ya donc pour que i ka o seli wagati 5 ɲɔgɔn baraji sɔrɔ f'i ka a ɲɔgɔn 100,000 kɛ yɔrɔ wɛrɛ Allahu akbar donc an balimakɛ filɛ ka an servi ala k'a sara k'a bɛ bɛn pour que i ka magan lazara kelen ɲɔgɔn baraji sɔrɔ an fɛ yan f'i ka 100,000 ni kɔ balo 100,000 ni san 70 ni san 4 albaraka ni ne ye barika ye yarabi ala ka barika don a la ala ye barika don fɛn min na a bɛ kɛ ten de bon i bɛ da ka kuma na yɔrɔ min na hali n'a sɔrɔ an ma a t'a lajarabi a ye min fɔ hali n'a sɔrɔ an m'a tester i bɛ da la yɔrɔ min na parce que e ka laylatul qadr khayrun min alfi shahr dɔnnibagaw ye mun fɔ alfi shahr la ko laylatul qadr su kelen ka fisa kalo 1000 o kalo 1000 nin filɛ ka a jati bɔ cogo min na dɔnnibagaw y'a yɛlɛma ka kɛ si ye min kɛ a taara san 80 ani san 3 dɔn n'o kɛra 1000 dɔrɔn ye o taara san 80 ni san 3 ni 100,000 taara san 200 la o sɔsɔli yɔrɔ bɛ ala ka barika don an balimakɛ la ninnu ka ɲi ni analyse ninnu ka ɲi a bɛ ala ka hɛrɛ bonya yira yarabi ala k'an bonya o la barika ala y'a don adamaden na i n'a fɔ cidenw a y'a don yɔrɔ fana ne ma kisi boye a y'a don yɔrɔ fana na i n'a fɔ maka ani madina ani baitul maqdis a y'a don don fana na i n'a fɔ jumadonya ani arafa ani jɔ minɛ ashura donc a y'a don fɛn caman na o la o kalo barikaman dɔ de filɛ nin ye n'o ye arajaba ye mais an bɛ question min poser n'a mago b'o la est ce que arajaba a n'a bonya a n'a baraji a n'a mizani kɔrɔta a n'a baara ɲumanw est ce que sariya ye dugawu kɛrɛnkɛrɛnlen fɔ don o don k'an k'o kɛ walima zikuru kɛrɛnkɛrɛnlen fɔ walima nafila kɛrɛnkɛrɛnlen fɔ en réalité non o tɛ yen parce que an b'an ta in dabɔ ala de kama an ka ɲɔgɔn lamɛn in an b'a ɲini ala fɛ ala k'a minɛ ala kamako don wa an kana fɛn fɔ ɲɔgɔn ye min tɛ ala kamako ye ala k'an kisi o ma o la nin kɔni kɛra porte dayɛlɛlen ɲumankɛlaw ye sodansow ye a ka ɲɔgɔn dan c'est comme sunkalo min bɛ se araka hakɛ min na min bɛ se sarakati hakɛ min na min bɛ se astagfirullah hakɛ min na min bɛ se zikuru hakɛ min na min bɛ se nafila sun hakɛ min na mais m'a fɔ a ye sisan ko an dontɔ misiri kɔnɔ an y'a sɔrɔ an balimakɛ bɛ ka tamaro dun
an kɔni b'a jigiya o k'a sɔrɔ o b'a sɔrɔ a bɛ sun na donc ni min bɛ se min na i k'o kɛ mais k'a fɔ ko fɔ i n'a fɔ a su fɔlɔ i ka nin lɔ hakɛ kɛ i ka nin zikuru hakɛ kɛ i ka nin fɛn hakɛ sara ka la o arrêtelen tɛ yen ala ka ni sababa bɛ mais i kɔni k'a dɔn kalo don a b'i wasa ala ko ale y'a bonya ko an k'a bonya ala ye fɛn min bonya n'i y'o bonya ala b'i bonya dɛ ala k'an bonya mais ni ala ye fɛn min bonya n'i y'o dɔgɔya i farati dɛ wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa al-qulub ko piété symbole piété ala ɲɛsiranya ma tɛ ala ɲɛsiranya degré lɔn ma k'ala ɲɛsiranya degré lɔn komi ala ɲɛsiranya taamasiyɛn dɔ ye ala ye fɛn min bonya k'o bonya dɔw bɛ yen n'o ye an ka alimamuw ye Allahu akbar hali n'a sɔrɔ a bɛ manamana baro la a b'a tigɛ n'a y'a ye n'a bɛna fɔ i b'a ye a bɛ mɔsɔn a bɛ kɛ cogo dɔ la nimaniya taamasiyɛn nimaniya de b'a la ala de y'a fɔ diinɛ kasa bɛ maa o maa la maa o maa bɛ diinɛ yira fɛn o fɛn bɛ diinɛ yira kuranɛ alimami hafizu diinɛ baarakɛla kutuba yɛlɛla misiri fɛn o fɛn ye diinɛ kasa ye alikaba magan kuranafɛyi maa o maa b'o fɛn ninnu bonya ko ala ɲɛsiranya de b'i la wa maa o maa b'o fana dɔgɔya i yɛrɛ ɲininka dɛ e bɛ yɛlɛ ko kuma na i bɛ kari kɔnɔ i bɛ ka yɛlɛ ko kuma fɔ i bɛ ka manamanakan fɔ ɲɛ bɛ alimami natɔ la dɔ ko i ma ko alimami nana i y'a kɛ tan i tɛmɛna n'a ye n ka cɛ e yɛrɛ de bɛ ka ko ɲɛdɔn wallahi e tɛ mɔgɔ ɲɛnɛma ye wa nimaniya t'i la i tɛ sira la ɲɛ ala kuranɛ de y'a fɔ ala fɛn fɛn bɛ ala taamasiyɛn yira fɛn fɛn bɛ ala ko symbole yira fɛn fɛn bɛ diinɛ yira fɛn fɛn bɛ lahara ko yira o kɛra alimami ye sa o kɛra kuranɛ ye o kɛra fɛn fɛn ni mɔgɔ mɔgɔ y'o bonya ko b'a yira k'i bɛ siran ala ɲɛ fa innaha min taqwa al-qulub b'a yira ko nimaniya b'a tigi la ala ye sira b'a o tuma maa o maa b'o fɛn fana dɔgɔya k'o kɛ fɛn fu ye i tɛmɛna kuranna fɛn bilen kɔrɔ don o don n m'a fɔ n'i ɲɛ tɛ ko la dɛ ala k'an sutura mais e ɲɛkisɛ fila y'a ye i y'a confirmer i dusukun na k'a fɔ nin ye kuranna page le a faralen don ka bi n'i tɛmɛna kɔrɔ don o don n'a jurumu yira i la fo k'i sa i t'a se fila i bɛ tɛmɛ kɔrɔ pourquoi ta n'i bɛ se ka récupérer i b'a récupérer n'i tɛ se ka récupérer i bɛ n'a di mɔgɔ ma min b'a valeur dɔn i tɛ tɛmɛ ale kɔrɔ i b'a fɔ ko ŋɔmi yiranfɛn ninnu ni récitation papier kɔrɔ ninnu i bɛ tɛmɛ olu kɔrɔ cogo min na n'i tɛmɛna kuranna kɔrɔ ten il faut k'i sa parce que fɛn sacré don fɛn bonyalen don ala ka nimaniya d'a ma o la nin kalo in ko caman kɛla kɔnɔ an bɛna kuma dɔ fɔ o fana kɛla kalo in kɔnɔ o tɛ sanayɛlɛ yɛrɛ dɔrɔn ye dɛ o tɛ sufɛ tagama ye ka taa Jérusalem dɛ mais seli wagati kɔfɛ an bɛ zikuru dɔ kɛ o confirmer na alakira sallallahu alaihi wasallam sanayɛlɛ la kalo in kɔnɔ o ye jumɛn ye subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah allahu akbar an b'o mun kɛ n'o kɛla an ka seli masiri ye n'an b'o kɛ seli wagati kɔfɛ n'an b'a fɔ subhanallahi 33 k'a fɔ alhamdulillahi 33 k'a fɔ allahu akbar 33 k'a kun cɛ ni la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ala kɛra taalen sanfɛ ni kalo in na sallallahu alaihi wasallam ani nabila ibrahima ye ɲɔgɔn ye sanfara jolinan na wolonfilanan na nabila ibrahima sigilen don k'a kɔ sɛmɛ Baitul Ma'mur nin ye daraja da ye dɛ fo sanfara wolonfilanan ka tila ka sigi k'a kɔ sɛmɛ ala ka so la min ni mɛlɛkɛw b'a munumunu don o don mɛlɛkɛ 70,000 mais mɛlɛkɛ caya fɛ ni olu y'a munumunu bi tun ye don jumɛn ye mardi bi mardi in na mɛlɛkɛ 70,000 min ye Baitul Ma'mur tawafu fo lahara turu tɛ se olu ka groupe ma tugun tellement mɛlɛkɛ ka ca Allahu akbar nabila ibrahima kun sigilen don ka a yɛrɛ sɛmɛ o de la alayhi salam a y'a kɛ ala y'a sara n'o ye o ye daraja kɔrɔtalen ba bon an ka kuma bɛ jumɛn kan ala kɛra selen sanfara wolonfilanan na sallallahu alaihi wasallam a ye nabila ibrahima ye a sigilen bɛ ka a kɔ sɛmɛ Baitul Ma'mur a cɛ ka ɲi nɔrɔ bɛ ka tigɛ ka bɔ a la denmisɛnnin balikuya bali c'est-à-dire de 0 à 5 ans i b'a fɔ jardin d'enfant 0 à 6 ans 0 à 4 ans olu caman bɔnnen b'a ɲɛfɛ ka taga fo ɲɛda u parler don ni arginɛ fini ɲumanniw ye i b'a fɔ ko kɔnɔniw
alakira ko ko ni kabako ye sallallahu alaihi wasallam ako cokoroba ye joye demsen nu ye joye ni so ye mu ye jibrila jatige jibrila le kinya jatige an jibrila le mi ka tokoma jibrila ko cokoroba ko ta cokoroba ye fofolo tara na mira ibrahima ko marhaban bil akh salih fil makan salih c'est-à-dire tare soyez les bienvenus. Allahu akbar. Ala ka nani balma nyuma ye yoro nyuma na. Mo nyuma ye ina na yoro nyuma. Mana te yele sanfɛ dɛ. Hɛrɛ de bɛ yɛlɛ sanfɛ. Ilayhi yas'adul kalimu tayyib. Kumakan ɲuman ani dusukun ɲuman ani kɛwale ɲuman olu bɛ yɛlɛ sanfɛ. Sanfɛla bɛɛ ye hɛrɛ de. Nɔgɔ kelen a tɛ. O tuma u ye dialogue kɛ ka échange kɛ. A nana fɔ Alakira ye a ko donc ko patron ye invité ko i tatɔ lɔ sanfɛ hɔn. Ala ka sira nɔgɔya ko mɛ n'i jigila i bɛ taa n ka foli fɔ i mantonw ye i ka fɔ i mantonw ye ko arijinɛ banna arijinɛ baara banna ala ye arijinɛ dilan san 4000 ala bɛ arijinɛ kan a tilala jala jalalu bɛ fɛn fɛn nata a bɛ arijinɛ kɔnɔ fo n'a kɛra fɛn kelen ye arijinɛden yɛrɛ de b'o dilan i ka arijinɛ na ala t'o dilan mɛlɛkɛ t'o dilan o ye arijinɛ fleur ye abileku ummata ka bɛn anna ardal janna qi'an a fɔ i mantonw ye ko arijinɛ dugukolo ko yiri turu yɔrɔ tɛ k'a fɔ k'i bɛ ji kɛ k'a arroser ko non ko o dugukolo tɛ o tuma pour que e ka yiri ka minɛ ji tɛ jɔ yen ji tɛ a ka sanu ji tɛ jɔ yen a tɛ ji supporter o tuma pour que e ka fleur ka falen ko ala y'o di i ma k'o ye subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah allahu akbar a bɛ ɲɔgɔn dan n'o ye cogo min na a ka arijinɛ cɛɲa fleur bɛ cɛɲa ten yarabi ala ka a caman nɔgɔya an ka ɲɛnamaya kɔnɔ subhanallah il faut kañ ko ni shude nabila ibrahima ni di alakara sallallahu alaihi wasallam kala ni kalo ila otma am subhanallah mi fo ja halo yere ka sabati ko o confirmer ko o officialiser o kala ni kalo ila do kalo ni kalo bay alaka na fanay ma kafara sana ila yere ka meslamiya jugu ba isay ka fembe yelema e balo do be mi fo ko non ko n'a fɔla ko alakira yɛlɛla sanfɛ sana yɛlɛ kɛra ko mɔgɔw kana faamu ka kɛ i n'a fɔ a yɛrɛ déplacé la ko a sogola de e ka lagi ni sogolo est ce que o ye koba ya jɔn b'an cɛla min tɛ sogo o tɛ alakira ko ye sallallahu alaihi wasallam maa si tɛ ko min ma deli ka sogo o tuma o tɛ kabako ye cɛ n'o kɛ kabako lo ala de y'a dan k'a don adamaden na mais tellement a kɛla an bɛɛ taa n'a ye parce que ni ko kɛla k'a labɔ ka kɛ laada ye dɔrɔn a kabako bɛ ban donc ni sogo lo ala t'o fɔ parce que ala yɛrɛ b'a lɔn ale y'an dan cogo min na bɛɛ bɛ sogo mais ala ye suran kuturu yɛrɛ jigin k'a tɔgɔ la la suran in bɛ wele dɔnnibagaw fɛ kuranɛ kɔnɔ ko surat les voyages nocturnes sufɛ tɔgɔma suran e bɛ mun wɛrɛ kɔ silamɛya jugu cɛsirilen don dɛ wa an bɛ ɲɔgɔn hakilo sɔmi u ka téléso dɔ bɛ yen ko énergie tv dɔ bɛ to ka na la ne yɛrɛ t'a dɔn n b'a qualifier cogo min na ne kɔni t'a fɔ n ko karamɔgɔ ayiwa a bɛ na a bɛ k'an ka silamɛya fɛn bɛɛ tiɲɛ ne kɔni t'a lɔn karamɔgɔkɛ ni bɔla yɔrɔ yɔrɔ dɛ ala k'an kisi nin tɔɔrɔ ma a ko an bɛ subahana rabi azim min fɔ seli la ko nkalon don ko an bɛ subahana rabi ala min fɔ ko tiɲɛ foyi tɛ ko attahiyatulilahi azakiyatulilahi ko can tɛ mun tora seli kɔnɔ sa bon an bɛ jɛ ni mɔgɔ suguya fana silamɛw bɛ sɔn cogo di nin ka kuma tugu k'ale bɛ silamɛya fana wajuli kɛra et puis fa b'a fɔ ko ayiwa toujours k'ale bɛ kuma ni mɔgɔ ye minnu n'u y'u corrompu k'o nɛgɛ ka nin fɛn ninnu don diinɛ na ko ninnu tɛ diinɛ dɔ ye ko alifatiya ko ye seli jɔsen ye ko n'o ma kalan ko c'est pas obligatoire k'e ka alifatiya bɛɛ kalan ko n'i ye verset 2 kalan dɔrɔn k'i bɛ se ka jɛ ko ka suran wɛrɛ kalan ko ka piri ko i b'a fɔ ko bisimilahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin k'a banna ko i tɛ alifatiya tɔ kalan ko wajibi tɛ yɔrɔ si i ka alifatiya kalan ka se wala dɔɔli a bɛ bɔ n t'a tɔgɔ fɔ parce que vraiment n tɛ fɛ k'a tigi tɔgɔ fɔ n da la mais a bɛ na télé min na n b'o télé kɔni tɔgɔ fɔ a tɔgɔ ye énergie tv donc ko kabila nin b'a da ko nkalon ne ko nin fana ni k'a fɔ ko taasiraw ka ca nin ta tɛ taasira ko ye nin kɔni nana silamɛya yɛrɛ le dili tigɛli kama
tasira shite ni fo absi ke ko aka tasira o te kelen mais abbe kon be seli ke to kelen na islam shima delikana ikata tasira abena sababa mawo mimba ni ya ke takanyo e alo kon takanyo mais aton ate fo yongo seli kon na mais ni nana kana mo bele no seli ke to mi nga kabi ala jien dan fo bi ale nan bo bele neutraliser ka mana ke komi angoni may ni ñemo fe munu be kuma diine en to la islam ya to la vraiment o ka kuma ni ci fe nasro akon be ka islam ya wajul leke an islam shite tasra kilingani ni wajul sugala islam shimana mi be wajul ke tan ka fo ko ni kimbirimne ko subhan rabbiyal azim ko galonfi ko ni itintru ko subhan rabbiyal ala ko galonfi ko ni sigila tahiya ko chante ni mu yedo ya ni mu dogal ma islam ma ni tibe ka islam o saboteli abika anga don bawo ananga dina nyemro ananga islam chogoroba munu fatula dina kono ani munu bey abe ku saboteli ni sabotage li ni te wajul ke lay mais alaka akli mandam alaka do ani fitne mo ko bece nasura sarale me ka blalale alaka ni anga karmo ke ga foto ni here bala alaka ni man ya dama ka kari ni ko kalonga fo ni te sara nyumaye ni te laba ngonyuma baray nasura saralente ni here tala alaka do anache parce que ya problème mi e si afo ko no ko ko anya fam gaba parce que alhamdulillah ebe ka dineka ba don mais munu be no lu be fi ka dina nyenyi ndu na olu kumbe ka soro dura budu parce que abi ba fo waraba islamien sinzande ni ba kono in islamien mo be nyongo fe ebe here la ebe lafia la mais ni pole kile na dron eduma kala ni waraw yi soro bi mine nunu ye waraw li alaka ni man yadam wallahi ado ne komani bla bena mam gede e ba ko qur'an ne bulom ne tellement ne daw wala kan surpris ne bolo tulan komani etika la fo ataka émission ba ita de mi fo hali mami makala o be femi donc a fo ko dine te tako seli te tako e bina kliga yegi na kibo o joshika bo mawkuna o be kicho ko ne filla ko kabla ko do ba fo ko ni seli ni kabla e soro sadri seli na kashila kibe tentru ko flamu ke yani ka salam bla ko na bu fo ma kabla ko tien foite ko bada fana ni do farasel kan ni salam bla be tentru ko flamu ke ko ça n'existe pas ko mim kibe mim bla nona ko suratu vash surat bakara ko surat bakara laban ko ala ko rabbana la tu akhizna in nasina aw akhtana ko ala kana amne fema na filla kuma ko na nyinana kiba bla ibo le bla yorola oni ka seli nyakam ne ibo le kibo le fo iti kabla ke ite bada ke wala idayen me wajul kala jumeda kabala idayen me dine kala na jumeda kabala idayen me karamo ko jumeda yen me al mom jumeka tasrala bo muna islamu be sonni tigi fana ga kuma nasro dine wala lo ya ngoy me islamu ya wajul e bitasi ke be ka islamu ya wajul leki vraiment ni ngoni ama ni nyemo fe antu jalaki ka fo muna o ya to ni fe parce que jamana be tugumna do be fendo ye do to yi mais nasro bola kalama vraiment o ka islamé be tola o ka wele ka kuma fe kele kote o wele la ka kuma fe ka fo avec anani ni mi asarala ka blala lewa o bi aya kalami donc ni an ka dina mi nan bo kan an be seli min ke ni no te taka ma shima del ka fo nyona ka fo ni ekibiri mi ka subhan rabbiyal azim fo ni tentri ka subhan rabbiyal ala fo ni alete et seli fem be joshi ka boy muto la seli bono fo fem fete qur'an mono ko tiente ko te seli bono o toti ala kan man yadam donc c'était entre parenthèses parce que on a poussé ka blanina ama d'abord ni folik ni aman ke témoin mais ngo ko do ba fo ko ala kira ka sanayele mi kela sallallahu alaihi wasallam ko alo sanayele o ba essayer ko saboter ka fo ko tiente ko mo ko a fola ka tara fo sanfara wolofla la shukele ngono ka kala ka jiki kana be fajiruma mais est-ce que a fola ko adama deni taranay mais ala di taranay inna allaha ala kulli shay'in qadir la ilaha illa allah wa huwa wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Il est capable de toutes choses ala qui est côté donc ni ala ko ala be seko bela a sosol yoro jumay ala kala ma vocal taranay sallallahu alaihi wasallam ama vocal taranay ka se akoko ala le jibril la blakana le takata ulu tarani ala ka sedi donc
anga gere yongona de wallahi an fɛn ta ye ala ɲini ni tɔgɔ ɲini tɛ ni place ɲini tɛ fo layɔrɔ ɲini k'a fɔ saya bɛ nalen ne bɛ fɛ ni ne tala ka taa di ala ma n ka lafiya kaburu kɔnɔ gɛrɛ dɔnnibagaw la bi dɛ kana to i kelen na dɛ et puis gɛrɛ dɔnnibaga ɲɛnɛmaw na i ka ɲininkaliw kɛ n'o tɛ nin min da an tun bɛ nin kibaruya mɛn de k'a kɛra histoire kɔnɔ mɔgɔw sɔrɔla mun ye ala kɛra neni sɔlɔsɔlɔ mɔgɔw sɔrɔla mun ye caricature kɛ mɔgɔw sɔrɔla mun ye silamɛya saboter mɔgɔw sɔrɔla mun y'a fɔ tan mais a bɛɛ b'an fɛ mali kɔnɔ bi an tun bɛ fɛn fɛn kibaruya mɛn o bɛɛ de bɛ yan i y'a téléso kɔni tɔgɔ fɔ a ye yɔrɔ o tɛ yɔrɔ wɛrɛ o bɛ mali kɔnɔ yan ala k'an laban donc o la kalo in an k'an jija baara ɲuman na kɔrɔ ala kɛ kalo in jɔla kuma jumɛn mais a ye tile 10 tɛmɛ ka ban o b'a yira an ka maakɔrɔbaw ye kuma dɔ fɔ ko nan duman tɛmɛ daga kɔnɔ o tɛ ni n'aw na ka di kɔni kuma bɛɛ dɔ bɛ na ko ka dɔ k'ale voilà donc kalo in hɛrɛ ni barika ni kunnaja ni jurumu yafa ni daraja min b'a la ani nimaniya jidi ala k'a bɛ ka taa cogo min na wa sunkalo ka teli n'o ye yarabi ala k'an si tɛmɛ sunkalo kan kalo ye ala ka barika d'an ma ala k'an jurumu yafa kɔnɔ ala k'an bɔ an yɛrɛ kalaba kɔnɔ ala ka tubi nɔgɔya an kɔnɔ allahumma salli ala muhammad fadal diinɛ in ala k'an ni sababa bɛn ni ko k'i bɛ jama fɔngɔ ɲɔgɔnya dɔnnibagaw ani silamɛw ɲɛnɛmaw bɛɛ bɛnna min kan diinɛ in kɔnɔ ni ko i b'a fɔngɔ ɲɔgɔnya dɔrɔn fiti bɛ don i ka kuma na a ko ni fɛn fɛn tɛ kuranna kɔnɔ ko n'i y'o fɔ seli kɔnɔ ko o tɛ bɛn donc o de kɛra sababu ye a ye subahana rabi ala azim supprimer ka bɔ kinbiri la ka subahana rabi ala ala supprimer ka bɔ sujudu la ma ɲinana min kɔ walima ka dɔnni ma se min ma subahana rabi ala azim ni subahana rabi ala ala o bɔla kuranna de kɔnɔ subahana rabi ala ala bɔla sabi de kɔnɔ a ye dɔnnibagaw ɲininka ala ye sabi jigi ala kɛra kan min kɛ sabihi isma rabbikal a'la ala kɛra ko ij'aluhu fi sujudikum bi taa kɔfɛ a y'a bila a ka sujudu la a bɔla min a bɔla kuranna kɔnɔ sabi jigilen ala kɛra kan sallallahu alaihi wasallam mɛlɛkɛ nani sabi di ala kɛra ma ka fɔ sabihi isma rabbikal a'la ala kɛra ko ij'aluhu fi sujudikum bi taa kɔfɛ a y'a bila a ka sujudu la n'a ye sujudu k'a k'a fɔ ko subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la bɔla sabi de la sabihi isma rabbikal a'la bon e ko ko fɛn min tɛ kuranna kɔnɔ ko o tɛ se ka fɔ seli la e subhana rabbiyal a'la jɔsi ka bɔ yen mais e yɛrɛ t'a dɔn ko subhana rabbiyal a'la nana cogo min subhana rabbiyal azim o fana bɔla kuranna de kɔnɔ fasabbih bismi rabbikal azim o jigilen ala kira kan sallallahu alaihi wasallam ala kira ko ij'aluhu fi ruku a y'a bila a ka kimiri minɛ na n'a ye kimiri minɛ a k'a fɔ ala k'an bɔ an yɛrɛ kalama ala k'an kisi ɲɛnɛmaya fitinɛ ma k'a dɔn k'a fɔ gɛrɛsɛgɛ in i y'a ala kota k'a ɲini o i y'a ɲini halala la o ala ye mun latigɛ ye o b'i sɔrɔ ala k'o nimaniya d'an bɛɛ ma n'o nimaniya sɔrɔla mɔgɔ caman bɛ ko caman na i t'o kɛ o la ni ala ye sigida wɛrɛ yira na ni ala sɔnna kalo in événement minnu kɛla kɔnɔ n'o bɛ silamɛya kunkɔrɔta n'o bɛ kɛ kunkɔrɔta ko ye fo lahara n'o bɛ kɛ waso ko ye silamɛw bolo ani silamɛya bolo insha allahu an bɛna da don olu la kalo ye occasion kama an b'a ladeli ala k'an nafa ni kalo in ala k'an jurumu yafa kɔnɔ ala ko k'an kana yɛrɛ tɔɲɔ a kɔnɔ ala k'an kisi yɛrɛkun tɔɲɔ ma a kɔnɔ yɛrɛkun tɔɲɔ tɛ dɔwɛrɛ ye péché yɛrɛkun tɔɲɔ mana na kuranna kɔnɔ yɔrɔ o ye jurumu de ye n'i ye jurumu kɛ i ye yɛrɛ tɔɲɔ ka d'a kan n'i ye jurumu kɛ kɔlɔlɔ min b'a la degun min b'a la diɲɛ ani lahara a bɛ segin e de ma n'i ma tubi foyi man jugu adamaden ma jurumu kɔ tɔɲɔli galontigɛ jogojuguya alakota hasidiya dabalijugu sitanɛ baara saraka jugu bɔ fɛn o fɛn ye jurumu ye o de ka jugu hadamaden ma a foyi tɛ se ala ma o de la ala bɛ jurumutɔw wele ko zalimun li nafsihi yɛrɛkun tɔɲɔna n'o tɛ a tɛ i n'a fɔ ko mɔgɔ ye marifa ci la walima maa dɔ ye ko dɔ k'i la dɛ e bɛ alakota mun kɛ maa y'a dɔn maa ma dɔn déjà ala b'a dɔn o ye k'i bɛ k'i yɛrɛ tɔɲɔ ka d'a kan a bɛ segin i ma n'i ye min kɛ a bɛ segin i ma n'i ye ɲuman kɛ i y'a k'i yɛrɛ ye n'i ye juguman kɛ i y'a k'i yɛrɛ la o de la ala bɛ tiɲɛnikɛla wele ko yɛrɛkun tɔɲɔ donc k'an kana an yɛrɛ tɔɲɔ a kɔnɔ donc kana faut réfléchir loin k'a fɔ ko an kana an yɛrɛ tɔɲɔ a kɔnɔ cogo di o kɔrɔ tɛ k'i ka poison ta ka min walima ka muru turu i yɛrɛ la o kɔrɔ i kana ala ko t'a kɔnɔ kana ala ko t'a kɔnɔ kana nkalon tigɛ a kɔnɔ kana namara k'a kɔnɔ
kana korofol ka kono kana ma hasidiya kono kana foyi kɛ kalo in na min ye jurumu ko ye n'o bɛ laban ka segi e ma ka d'a kan n'o kɛra dɔrɔn i yɛrɛ mako sa i yɛrɛ to yen yarabi ala k'an kanda ala k'an dusukun nɔrɔya ala k'an kunnaja an ka dugawu kɛ jamana ye kalo in ye kaloba ye dugawu bɛ minɛ a kɔnɔ wa an fana mako bɛ ka dugawu kɛ an ka dugawu kɛ an ka jamana ye bɛɛ ka dugawu kɛ jamana ye karamɔgɔkɛ ka kuma don ko ala ye jamanaw di u ka population ma ala ye Chine di chinois ma ka Amérique ka américain ta ye ka Mali kɛ maliyɛnw ta ye ni Mali ɲɛna maliyɛnw de t'a lo yarabi ala k'an ɲɛ an bolo ala k'an kisi ma ni Mali chauffer la ka Mali kalaya ka Mali tɔɔrɔ ka Mali tiɲɛ a tiɲɛna maliyɛn bɛɛ le ala kana tiɲɛ ala kana kalaya yarabi ala k'a sumaya ala ka nɛɛma jigin a kɔnɔ ala ka hɛrɛ jigin jamana in kɔnɔ jamana in ani jamana ɲɛmaw ani mun maralen don jamanaden bɛɛ ala k'u bɛɛ lafiya ala k'u kisi u juguw tɔɔrɔ ma ala k'u kisi u ɲinibaga jugu bɛɛ tɔɔrɔ ma ala ka gɛlɛya bɛɛ bɔ an kunna اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كلما ذكره الذاكرون وصل اللهم عليه وعلى اله كلما غفل عن ذكره الغافلون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ارفع عنا الغلا والوباء والزلازل والمحن والحصار ما ظهر منه وبطن اللهم ارفع عنا الغلا والوباء والزلازل والمحن والحصار ما ظهر منه وبطن ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين